қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв ки бо ташаббуси башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид. Бозгӯи сиёсати меҳпарваронаи давлат ва таҷассумгари арзишҳои волои инсондӯстӣ, адолат ва раҳму шафқат мебошад. имрӯз дар доираи татбиқи қонуни мазкур як гурӯҳ маҳкумшудагон аз муассисаҳои ислоҳӣ озод гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. афв на танҳо санади ҳуқуқӣ, балки таҷассуми иродаи сиёсӣ, инсондӯстӣ ва башардӯстонаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв, татбиқи боз як иқдоми башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шаҳрвандони мамлакат мебошад. хиради азалӣ, сиёсати инсондӯстона ва андешаи бузурги миллатсозии пешвои маҳбуби миллат имкон фароҳам овард, ки ин қонун ба 18038 нафар маҳбус татбиқ гардида, ҳазорон нафари онҳо ба ҳаёти орому осоиштаи худ баргарданд. ин навбат дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв нисбат ба 515 нафар зан, ки дар муассисаи тарбиявии 3 каср 8 сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак адои ҷазо менамуданд, татбиқ гардид. муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз салоҳияти конститутсионии худ борҳо бо роҳи аз адои ҷазо озод намудан ба маҳкумшудагон имконият доданд, ки ислоҳ шуда роҳи ростро пеша намоянд, ба зиндагии орому осуда ва корҳои созанда машғул шуда имконият ва неъматҳои давруни истиқлолиятро қадрдонӣ намоянд. субҳи имрӯз дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз зиндони занонаи шаҳри Норак 296 зан аз идомаи иҷрои ҷазо озод гардиданд, ки аз онҳо 4 нафар шаҳрванди хориҷӣ, 3 каси дигар ноболиғ мебошад. ҳамзамон молати ҷазои адонагардидаи 219 нафар маҳбусони ин муассиса кам карда шуд. нафароне ки имрӯз аз ин муассиса озод шуданд, ташаббуси инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намунаи олии башардӯстӣ арзёбӣ карда, бо ашки шодӣ сипосу миннатдории хешро баён карданд. аввалин дараҷа ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. баъдан ҳаминро қайд карданиям, ки на ин ки занҳое ки дар озодӣ ҳастанд, балки занҳое ки дар муассисаи ислоҳӣ қарор доранд, таҳти назорат, ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат қарор доранд. чашми давлат некбин аст. давлат соҳиб дорад, давлат президент дорад, давлат пешвои меҳрубону ғамхору бахшандаи мардуми худро дорад. ашки шодӣ, истиқболи гарми наздикон аз озодии маҳбусони афвшуда нишон медиҳад, ки мардум ин рӯзи негро бесаброна мунтазир буданд. маҳбусон мунтазири баромадан ба озодӣ, наздикони онҳо интизори дар озодӣ дидани пайвандони худ. аз иқдоми башардӯстонаи пешвои муаззами миллат бисёр шод буда хушбахтем, ки ба назди фарзандонмо бармегардем. аз кардаи худ сидқан пушаймон ҳастем. ин иқдоми башардӯстона ба ҳазорҳо шаҳрвандон имконият медиҳад, ки саҳифаи нави зиндагии худро дар фазои ваҳдат, сулҳусубот ва оромии ҷумҳурӣ оғоз намоянд. ман миннатдори худро ба созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён карда гуфтаниям, ки э шоҳи одил, то дунё ҳаст зиндаву ҷовид монем. мо занон ва модарони зиндониёро озод кардем. мо фахр мекунем, ки падари миллати ғамхор дорем. духтари худамро имрӯз қабул кардам. бениҳоят хурсандем. ташаккур мегӯем аз ҷанобамон, ки моро ҳамин хел хурсандмон кард. бениҳоят дар шароити тоҷикистони соҳиби селол, ки имрӯз дар фазои сулҳу ваҳдат ва суботи сиёсӣ ба сӯи рушди устувор қадам мегузорад, ҳар як шаҳрванди бо нангу номус вазифадор аст, ки дар ободонӣ ва пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорад. маҳз бо чунин ниятҳои нек шахсони аз ҷавобгарӣ ва адои ҷазо озод шуда низ бояд ин фурсати нодирро ҳамчун оғози марҳилаи нави зиндагӣ қабул намуда, бо афкори оқилона, рафтори намунавӣ, эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва қонуният, инчунин меҳнати софдилонаву созанда ба ҷомеа собит созанд, ки онҳо ба боварии давлат сазовор мебошанд. аз иқдоми навбатии башардӯстонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо рӯҳияи инсондӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба шаҳрвандон роҳандозӣ гардид, самимона изҳори миннатдорӣ менамоям. ин бахшоиши башардӯстона барои мо имкон аз нав оғоз кардани зиндагӣ, ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба оғӯши гарми
oila و جامعه را فراهم می‌آورد. پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان من را در قطار هزارها نفر محکوم شدگان دیگر عفو نمودند. من بعد به چنین عملها راه نداده با یک نگاه نو و نیت نیک زندگی خود را در حلقه اویلم آغاز نموده در خدمت پدر و مادر و وطن عزیزم باشم. در پشت دروازه مؤسسه اصلاحی بین ازدحام چشم انتظار مادر با چشمان پر از امید هر لحظه را با تپش دل می شمارد. دستانش به اختیار به هم گره می خورند اما نگاهش از دروازه کنده نمی شود. سالها انتظاری، شبهای پر از آرزوی دیدار فرزند امروز به واقعیت تبدیل یافت. رقیه صابر و چون دیگر والدین و نزدیکان و پیوندان آزاد شوندگان از صبح صادق به پیشواز جگربندش آمده فرصتی بسیار حساس و فرح بخش به آزادی رخصت شدن فرزندش را انتظاری کشید. او از خرسندی اشک شادی ریخت و در جواب به اقدام بی‌نظیر انسان دوستانه سرور محبوب دولت محترم امامعلی رحمان چنین ابراز داشت. همه جناب ما را دستگیری کرد، ما را خرسند کرد، خداوند خرسندش کنه، پروردگار 100 سالش کنه، عمری درازش بتیه، تنی صحتش بتیه، به دردش بتیه، به غمیش بتیه. ای کلی آفتا و بلاها و بیمارا و مشکلا و غما و دردان گهدارش باشه، همیشه سربلند باشه. ما را خرسند که از پروردگار همیشه خرسندش کنه، دولت ما تنجی و امانی باشه و همه خلقی که و همه بچه و همه مادری را که خرسند که پروردگار کریم همیشه نگهدارش باشه، همیشه خرسند باشه و در تار سر ما باشه و فقط دولت ما سری و پری و خرسندی باشه و هیچ غم درد و بالای دولت ما و بالای پاچای ما نیوره. امیتش من مادرم، من هیچی شب خواب نیستم برای بچه، شب تا بامداد و دارم در حق پاچا دعا مینم. ای خدا میگم همه امامعلی ما را 100 ساله کنه که ما را خرسند کرده است. با مانند این مادر مشفق صدها نفر پدر و مادر و نزدیکان و پیوندان به پیشواز عزیزان خود به مؤسسه اصلاحی 3/6 ناحیه یاوان آمده تشبوس نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عفو آنهایی که در مؤسسه های اصلاحی ادای جزا می‌کردند نمونه برجسته بشردوستی و خدمت صافدلانه بر خلق و وطن ارزیابی نمودند. در زمینه قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو امسال از مؤسسه اصلاحی 3/6 ناحیه یاوان 1147 نفر به آزادی رخصت شده به نزد اویله و نزدیکان و پیوندان برگشتند. امروز یکی از روزهای شادی و باشگاه خرسندی برای آزاد شدگان مؤسسه و خرسندی اهل اویله پدر و مادر می باشد که با تشبوس و سیاست بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد که امروز گناههای ما را بخشیدند و دوباره به حیات نو به جمعیت و به نزد اویله روان کردند. سید محمد کریموف این روز را سالها انتظار بود. با گفته او این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای صدها خانواده شادی و امید تازه بخشید. امروز برای خانواده آنهایی که آزاد شدند روزی فراموش نشونده است، زیرا آنها امکانی دوباره آغاز کردن زندگی شایسته و خدمت صادقانه به جامعه را پیدا کردند. امروز خرسندی ما حد و کنار ندارد، زیرا با اقدام نیک و غمخواری های پدرانه و انسان دوستانه راهبریت عالی کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرتب و به امضا رسانیدن قانون درباره عفو گناهان ما محکوم شدگان را بخشیدند و ما را دوباره به حیات آزاد و آسایشته مناسب دانستند. تطبیق سند عفو نه تنها با آزاد شدن محکوم شدگان مساعدت می‌کند، بلکه برای متحد گردیدن اویله ها، تحکیم مهر و محبت و بازگشت شهروندان به زندگی آسایشته زمینه مساعد فراهم می‌آورد. امروز برای من روزی نو است. شکر میگویم که این لحظه نصیبم گشت. از اقدام بشردوستانه پیشوای ملت صمیمانه سپاسگزارم. این عفو نه تنها فرزند مرا با آغوش اویله برگرداند، بلکه امید را به قلب ما دوباره زنده کرد. میگوید این مادر با صدای پر از احساس.
چنین هدیه به ما کرد که یگان انسانیت روی زمین این هدیه را به ما کرده نمیتونید. در تلفن شعر نوشتم روی کدگیم حاضر هم خیل یک دونه بچه دارم، یک دونه حق بچه من آزاد شد. خدا الهی را عمر جاویدانه بینه، پروردگار به هم مراد مقصداش برسونش. ما به حد میندار محترم جناب عالی. این لحظه ها تنها سرگذشت یک عائله نیستند. آنها تجسمگری ارزش‌های انسان دوستی، بخشایش و مهربانی می باشند. اوف به صدها نفر امکان اصلاح خطاهای گذشته، بازگشت به نزد پیوندان و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در پشت هر دری باز شده قصه یک مادر، یک پدر، یک فرزند و یک عائله چشم انتظار پنهان است که امروز دوباره لذت شادی زندگی را احساس می کند. ادامه اخبار. اجرای بر زیاد 118% نقشه کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه یاوان